डेमोलिश एज पर हायकोर्ट ऑर्डर कितें जालें ही खूब पयलींची केस ती केस डायरेक्टर पंचायतीन आशिल्ली पूण कोणी रिस्पॉन्ड करूंक ना ताका लागून म्हाका दिसता जो कंप्लेनंट आशिल्लो पळय तो हायकोर्टान गेलो आनी कोणें कोलाप जावंक ना म्हणून ताणें हायकोर्टासून ऑर्डर हाडली की तेचेर बेगींतल्या बेगीन ती एक्सपिडायट जावची अकॉर्डिंग टू ती डेमोलिशन जे स्कॉडाक एप्लाय केलें आनी आयज आमी हांगा आयले तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की जे स्ट्रक्चर जे कितें मार्क केल्ले तेन्ना पयलींच्या सेक्रेटरीन हांगा जो रिपोर्ट केल्लो तो जर पळयलो आनीक जी पार्टी आसलेली रिस्पॉन्डंट पार्टी आसली तेंचे कडेन जे प्लॅन आशिल्ले त्या प्लॅनाचेर पळय उडयले जाल्यार 4-5 स्ट्रक्चर जे ऑलरेडी प्लॅनाचेर आसा मिन्स सर्वे प्लॅनार आसा तेय तितून इन्क्लूड आशिल्ले हेतून इन्क्लूड आशिल्ले इल्लिगल म्हणजे इल्लिगल जे स्केच काडिल्ले त्या इन्क्लूड आशिल्ले पण जो प्लॅन पळयतकीर कळ्ळें की ते जे स्ट्रक्चर आसा ते लिगल आहा आनी दोनूच स्ट्रक्चर त्या प्लॅनार जे इल्लिगल दाखयताले आतां जे पार्टीन एका स्टेक एप्लाय केला जे आपले जे बाकीचे स्ट्रक्चर आसा पळय ते स्ट्रक्चर लिगल म्हण त्यांनी क्लेम केला आणि जे स्ट्रक्चर जे प्लॅनाक नाशिल्ले ते आमी हांगा डेमोलिश केला 6 स्ट्रक्चर आशिल्ले 6 स्ट्रक्चरांतले 4 स्ट्रक्चर ऑलरेडी ते हेचेर आसा जेचेर प्लॅनाचेर आसा आनीक जे प्लॅनाचेर आसा आमी जेन्ना प्लॅनाचेर जो स्ट्रक्चर आसा तो लिगल म्हण आमी ट्रीट कन्सिडर करता पण खबर ना हेजे मुखार कितले एग्रेसीव जी पार्टी आसा ते हांव हायकोर्टाक हो कंप्लायन्स सबमीट करतलो जर हायकोर्टान ते परत ऑर्डर पास केली जाल्यार आमकां एक्शन परत घेवचें पडटलें आनी अशें आसतना मॅटर हो सबज्युडायज जालो परत एकदां की प्लॅनाचेर दाखयला आनीक आमी तो डेमोलिश करप जाल्यार ते आमच्या हांगाचेर उल्लट येवपाची शक्यता आसा म्हणून बाकीचे जे स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश करूंक ना जे प्रेजेंट स्टेटस कितें आसा पळय तो कोर्टा मुखार हांव प्रोड्यूस करतलो कंप्लायन्स करतलो आनी समज कोर्ट सॅटिस्फाय जालो जाल्यार ते स्ट्रक्चर वाचतले तेचे आयज कितले गेले आतां जे डिमॉलिशन चलतालें पळय तितून तो सेक्रेटरीन ओन्ली दोन स्ट्रक्चरूच म्हणटा एज पर डायरेक्शन ऑफ द स्केच सेईंग 13 स्ट्रक्चर एज पर स्केच सो तो कितें म्हणटा स्ट्रक्चर जे आसा पळय ते ओल्ड प्लॅनाक दाखयता म्हणून सो हायकोर्टान जे प्रोसिडींग चलताले पळय तेन्ना हें कांयच उलोवप जावंक ना आनी एक्झिक्युशन स्टेज सो 2 स्ट्रक्चर म्हणून ते गेले आज म्हणटकच आमी ह्या ऑर्डरीचेर कंटेम्प्ट प्रोसिडींग घालता बिफोर द हायकोर्ट अगेन्स्ट द सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत कलंगूट कित्याक ही ऑर्डर एक्झिक्यूट जावंक ना सारकें. My name is Sigmund D'Souza, son of Sylvester D'Souza. We had filed a writ petition in the High Court directing the demolition of all these illegal structures. These structures are around 16. So this is actually a full-fledged 4-star commercial beach resort they were running. So actually in the year 2011, the village panchayat had issued a demolition order against all these structures. But for reasons best known to the authorities itself, the village panchayat did not carry out this demolition. So when it came to our notice that this demolition order wasn't executed, we immediately filed a writ petition at the High Court. And after multiple hearings, the High Court was pleased to direct demolition of all these structures, that is around 30 to 40 rooms, this illegal 4-star beach resort. That is, this resort is spread on around 40,000 square meters of land in Kalangut village. Maka disona is the only property Kalangut and konachi aha muna. And these people are doing gross blatant violations of the Panchayat Raj Act and the GCZMA norms. सो टोटल कितले स्ट्रक्चर आयज डेमोलिशन जाले आयज टोटल 16 स्ट्रक्चरांचे डेमोलिशन येयल्ले हा ते तितूंतले आतां तेंच्यांनी 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले हा हय आयज सो आतां म्हाका दिसता लंच ब्रेक जाला सो ते उरलेले स्ट्रक्चर सेकंड हाफाक मोडटले.